जुहार सम्बलपुरी समाचार के आपण को स्वागत। पहला सुनमा मुखिया खबर। केंद्र सरकार सहयोग विकसित ओडिशा गठन दिगे हेबा सहायक कहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आबा सोमवार नु काम करबा मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ। राज्यर सबु धान मंडी थी 2 मास भितरे लागबा सीसीटीवी कैमरा। बरगढ़ जिल्लार जमी सेटलमेंट अलझटर समाधान सहित राज्यर सबु सरकारी शिक्षानुष्ठान लगी स्थायी जमी पट्टा कराजिबा बोली कहले राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। और सारा सुवर्णपुर जिल्ला नु आबाकाल सखालर 6 नु 2 पहर 2 बजे तक बंद रहबा बिजली जोगाण। एतके सुनमा पूरा खबर। नुआ दिल्ली गस्त नथिबार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और दुही उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिडा आज राजघाट न जातिर पिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पण करिछन। इतार संगे सेमाने आघर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समाधि जगह सदैव अटल नभिल श्रद्धांजलि जनैथिले। इतार संगे मुख्यमंत्री आज वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भेटिथिले। जातीय परीक्षण संस्थान एनटीए तरफु बातिल होइतबार यूजीसी नेट परीक्षा लगी नुआ तारीख घोषणा करा जाइछे। हे परीक्षा एवं अगस्त 21 तारीख नु सेप्टेम्बर 24 तारीख भितर हेबा। सेंता स्थगित रखा जाइतबार सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा एवं जुलाई मासर 25 नु 27 तारीख भितर हेबा। एनटीए तरफु एनसीईटी और आयुष पीजी एंट्रांस परीक्षार तारीख भी घोषणा करा जाइछे। लुकु त्वरित न्याय प्रदान दिगे विचारपति माने यत्नवान हेबार के ओडिशा हाईकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह कहिछन। हाईकोर्ट तरफु होइतबार जिला जज सम्मिलन के उद्घाटन करी मुख्य विचारपति कहिछन जे जिला जज अदालत मानकु मकद्दमार शुणानी न्यायिक प्रक्रिया और त्वरित न्याय देवारटा यहा छिनिर समयार आवश्यकता है। ओडिशा जुडिशियल एकाडेमी परिसर मूल होइतबार सम्मिलन थी लोकु न्याय देवार दिगे होउतबार बाधा मानकु केंदा दूर करा जाय पारबा से बाबदे आलोचना करा जायतिला। राज्यर सबु धान मंडी थी आबा 2 मास भितरे सीसीटीवी कैमरा लागबा बोली खाद्य जोगाण आउ खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देछन। से कहिछन जे किए केन धान अनलोड कले हेटा जानबार के सबु गाड़ी थी जीपीएस लगा जिबा। धान मंडी मानकु दुर्नीति बंद करबार लगी ए पदक्षेप निया जाउछि बोली मंत्री श्री पात्र कहिछन। से आहुरी कहिछन जे एतकर मंडी मानकु केहनी प्रकार रो कटनी छटनी नाय हुए। मंडी मानकु चासी मानकु जनता जह दिन टाकबार के नाय पड़े हेथिर लगी भी सुविधा करा जिबा। बरगढ़ जिल्ला न जमी सेटलमेंट थी गोटे बड़ समस्या रही। तार समाधान लगी राजस्व विभाग के निर्देश दिया जाइछे बोली कहिछन राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। बरगढ़ जिला वकील संघ तरफु आज आयोजित होइतबार संवर्धना सभा थी जोग देकरी मंत्री श्री पुजारी इ बाबदे आलोचना करिछन। राजस्व विभाग थी संस्कार अनाजिबा और राज्यर सबु सरकारी स्कूल कॉलेजर स्थायी जमी पट्टा कराजिबा बोली मंत्री श्री पुजारी कहिछन। राजस्व मंत्री भाव में ओडिशा प्रति मोर उत्तरदायित्व अच्छी बरगढ़ प्रति स्वतंत्र उत्तरदायित्व अच्छी। तेणु सारा राज्य में राजस्व आईन को सरलीकरण करवा राजस्व कार्य संस्कार आनिबा एवं राजस्व सेवा धाड़ीर शेष में छिड़ा होता व्यक्ति जहाँ पाखे न्याय पहुँची पारु नहीं ताकू पहुँचबार जो उत्तरदायित्व से क्रम बरगढ़ स्वतंत्र जगह अच्छी। बरगढ़ रे जमी सेटलमेंट गोटे बहुत बड़ समस्या अच्छी जो समस्या को समाधान करने राजस्व विभाग को भी निर्देश दे सारी। ओडिशार सबु स्कूल कॉलेज सरकारी स्कूल कॉलेज जो मान निजस्व घर जमी नहीं से क्रम बरगढ़ जिले में जेते स्कूल अच्छी कॉलेज अच्छी से मानकर जमी पट्टा करने निर्देश दिखाई। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ एवं सोमवार 1 तारीख नु काम करवा। से दिन सखालर 11 बजू भुवनेश्वर यूनिट 5 नथिबार अभियोग प्रकोष्ठ न मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोक मानकर भिन्न भिन्न अभियोग शुणाणी करबे। अभियोग शुणाणी लगी से दिन सखालर 9 बजानु मैदानर 12 बजा तक पंजीकरण हेबा। राज्यर लोके निजर ना पंजीकरण करेकरी निजे उपस्थित रहीकरी सेमानकर अभियोग मुख्यमंत्री को जनै पारबे। इ बछर अमरनाथ यात्रा आजठानु मूल होइछे। इ अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्री मानकु शुभेच्छा जनैछन। इनो जनै दिया जाय पारे जे इ यात्रा एबा 52 दिन धरिकरी चलबा। इ यात्रा थी भक्त माने दक्षिण काश्मीर हिमालयर 3880 मीटर उच्चा थिबार अमरनाथ गुंफानो पवित्र लिंग दर्शन करसन।
ହୀରାକୁଦ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର୍କେ ହୃଦୟର ସହିତ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍। ଆଜ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ହୀରାକୁଦ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରବାର ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍। ଇତାର ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାର ଫୈସଲା ବାବଦେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଠକଟି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସନତ କୁମାର ଗଡ଼ତିଆ ଆର୍ ନିହାର ମହାନନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲଙ୍କର ସହିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଭଗା, ଅତାବିରା ଆର୍ ବରଗଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଆର୍ ବରଗଡ଼ ସୋସିଆଲ କ୍ଲବ ତରଫୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଫି ବ୍ଲକନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନା ହେବା ଆର୍ ହେଥିର୍ ଲାଗି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଆଉ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍। ରାଇଜେ ଦରଦାମ ଆୟତା ଥିବାର ବେଲେ ଆଲୁ ପିଆଜ ବାହାର ରାଜ୍ୟନୁ ଆସୁଥିବାର୍ନୁ ହେଥିର୍ ଦାମ ଟିକେ ବଢ଼ିଛେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍। ଯେନ୍ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ଏତକା ଲାଭ ରଖିକରି ସାମାନ ବିକୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍। OPTCL ତରଫୁ 132 kV ଲାଇନ୍ର ଦେଖରେ କାମ ଲାଗି ଆଇବାକାଲ ସକାଳର 6 ବଜୁ ଦ୍ୱିପହରର 2 ବଜା ତକ ସାରା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାନ ବିଜଲି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିବା। ନିରନ୍ତର ବିଜଲି ସେବା ଚଲେଇ ରଖବାର ଲାଗି ଲାଇନ୍ର ଦେଖରେ କାମ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ବୋଲି OPTCL ତରଫୁ କୁହାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନ ଚକବନ୍ଦୀ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାର୍ନୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବାର ଅତାବିରା ତହସିଲ, ଜହ୍ନାପଡ଼ା ଆର୍ ବୁବୁଗା ମୌଜାର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ଆର୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ଇତାର ସମାଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍। ଚକବନ୍ଦୀର ଗୋପାଲ ଲାଗି ମାଲଗୁଜାରୀ ଦେଇ ନାଇଁ ହେବାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରି ନାଇଁ ପାରବାର କି ଜମିବାଡ଼ି ଘିନା ବିକା ହୋଇ ନାଇଁ ପାରବାର, ସେନ୍ତା ଧାନ କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟନୁ ବଡ଼ା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ କୁମ୍ଭାରୀ ଗାଁନ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ସଚେତନତା ସଭା ହୋଇଯାଇଛି। ଅମ୍ବରୀଶ ସାହୁଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାନ ହୋଇଥିବାର ଏହି ସଭାନ ଚାଷୀ ନେତା ରମେଶ ମହାପାତ୍ର, କାରଣ ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବାବଦେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରାର ଆଘର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାନ ଜଖମ ହୋଇଛନ୍। ତାହାକୁ ବୁର୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଭୋଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ନୁ 3 ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବରଗଡ଼ନୁ ଖରମୁଣ୍ଡା ଯାଉଥିଲା ବେଲେ ଡଡ଼ଙ୍ଗାପାଲି କେନାଲ ବ୍ରିଜ ପାଖେ କାର୍ଟା ଗୋଟିଏ ଗଛେ ପିଟି ହୋଇଯିବାର୍ନୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିছে। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରନ ଥିବାର ଉପଯୋଗିତା କେନ୍ଦ୍ରନୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହିହାଟ ମୂଲ ହୋଇছে। ସକାଳର 10 ବଜେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଲପତି ପ୍ରଫେସର N ନାଗରାଜୁ ବହିହାଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହଟି ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୟଦେବ ଡନସାନାଙ୍କୁ କଲମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନଥି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବହିହାଟର ପହିଲା ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆର୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଇ ବହିହାଟ ଆଇବାକାଲ ସକାଳର 10 ବଜାନୁ ରାତିର 8 ବଜା ତକ ଖୋଲା ରହିବା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରନ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଥି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାହାଲିଆ ମୁଗଫଲି ବୀଜା ବଣ୍ଟା ଯାଇଛେ। ହେଥି ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକର 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତର 300 ଜଣ ଆର୍ ବୋଡେନ ବ୍ଲକର 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତର 150 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଗଫଲି ବୀଜା ଦିଆଯାଇଛେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକର ଖଟଖଟିଆ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ହୋଇଯାଇଛି। ହେଥି ବ୍ଲକର 37ଟା ହାଇସ୍କୁଲର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନ ଆଜି ମୋଟ 530 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକନ ସବୁଠାନୁ ଏତକା 75 ମିଲିମିଟର, ଭଟଲିନ 71, ପଦମପୁରନ 64, ପାଇକମାଲନ 27, ସହେଲାନ 32, ବରଗଡ଼ନ 50, ବିଜେପୁରନ 54, ଅମାଭନାନ 17, ଅତାବିରାନ 27, ଗାଇସିଲେଟନ 54 ଆର୍ ଭେଡେନନ 25.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସର ପହିଲା ଦିନୁ ଆଜ ତକ ହାରାହାରି 139.64 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିছে। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରନ ହୋଇଥିବାର ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବଥି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନ ବର୍ଷା ହୋଇছে। ଆଇବାକାଲ ସକାଳ ତକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ରାଜ୍ୟର 13ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଜାଗାନ ଜବର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଇଲାକାନ ଭିଲ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार ई बछर राज्यन 60.1% नियंटिया वर्षा होइছে। चलती जून मासर 1 तारिख नो आज तक राज्यर भिन्न भिन्न इलाकान 141.3 मिलीमीटर वर्षा होइছে। हेले ई समय भितर 201.4 मिलीमीटर वर्षा हेबा बोली आकलन करा जायथिला। एब तक राज्यर 17टा जिल्लान नियंटिया वर्षा होइছে। आजिर सम्बलपुरी समाचार एतकिन शेष ହେଲା। जोहार।